तिप्रा सारकनि हामक्रायनि बागै हर साल होन्यावै बाथायावै खारवै सामं खालायनानै जायथगै दङ तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि बरम गोनां बिकास देब बर्मा लुकुरकनि हामक्रायनो तैबो फुवारनानि बागै तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि बरम गोनां बिकास देब बर्मा तै मन्त्रि सान्तना चाकमा बाय गनैखे कक्ति सालो थांगै नायख्या कान्चनपुर बखास्तेनि जुदा जुदा थाइरगो कान्चनपुर बखास्तेव तंनाय रोंस्रोंनाय तै स्रोंनाय जोग्रकनो रोंस्रोंगो तैबो कुजुगत लांनानि बागै खुलकजाक सिनाय एकलायबो रेसिडेन्टियेल मडार्न स्कुल थाइरक नायजाखा कान्चनपुर बखास्ते लालजुरी आरडी ब्लक लालजुरी एडिसी विलेज नि बिसिंगो विक्रमजय गामिओ खुलकजाक सिनाय एकलायबो रेसिडेन्टियेल मडार्न स्कुल कटाल रंनक सावै खनारका तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि बरम गोनां बिकास देब बर्मा फायदि खनाय नायलेनो ककथां टिभिनि बिसिंतै मामप्लिति सदे ममा सबु बग्रा मामप्लिति सदे ममा सबु बग्रा मामप्लिति से आतन बुंतमो रियां आतन बुंखा फरिदतनि खा बरक कथा मने म जागानि बुबाग्रा बरक तिनि फुट बसिका बरक जागा हारिनाय चिनि चेराय खनारंनि बागै चिनि थिनांनि भबिष्यनि चिन बर भबिष्यनि बागै बरने किचामिचा जा खतिं माने जों खति बियार खायनाय मामानि नर माने ताम माने आम नरक हारिनाय नरकनि जे खति किचामिचां माने जों सरकार बहन खायनाय नरक जे माइया जात करि माइया मक गया किन्तु किचामिचा जे खतिं माने नरक बहन खायनाय नरक निजिनि इच्छा मत द नरक जों हारि सादि आव निजिनि इच्छा मत निजिनि इच्छा उलो नरक जों जखन कन्स्ट्राक्शन खायब्रो बाउन्डारि रिफ्रु स्कुलनि मानिखिब्रो आफुर बादा खायगलाबला जत नुक तमना दि गम सारा भारत वर्ष सारा चिनि सारा हानि बर नुगै दङ नरक जे साक्षात नरक जे जों जागा दान खायमनि ठीक दा नरक निजिन दान खायो निन बसाबतिन चिन बसाबतिन बागै ठीक दा ठीक আছে हंगाय जों बरनो जों थिनांनि बागै चिन बसाबतिननि बागै जों बर जों स्कुल खायनाय नरक जदिना जों हारि खागाय हारि নাই বলে রিহা তো ঠিক আছে আপনারা হাততালি একটা हातताली उठो एक साथ कहां पे उधर आइए सामने आइए उन लोग का माटी दिया अपना इच्छा से कोई जबरदस्ती नहीं किया उन लोग अपना इच्छा से वीडियो साहब सामने आए ना अपने लोग इनका लैंड रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं हाँ लैंड रिकॉर्ड चेक करके जितना लिखना है क्या करना है ये आप करो और आप थोड़ा रोड के लिए थोड़ा देखिए काम करने रोड के लिए काम लगा जल्दी काम लगा दो ये हाँ और अब आके डिमार्केशन करके कल तुरंत जल्दी लेट मत करो ऑफिशियली ट्रांसफर ज्यादा दिन नहीं लगेगा ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम शुरू होना है हमारा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये दान करेगा ठीक है ना ज्यादा दिन नहीं लगेगा ये हो जाएगा फाइनली ठीक है ओके तो ठीक है सर अब तुम जागा म गाय विक्रमजय कामी टाउन निबागै जागा हेरनानै गसलायका सर स्कुल निबागै बर स्कुल निबागै चिनि बसाबतिनि सर तमा स्कुल लंनाय एकलब्य स्कुल 480 जना पढिनाय चिनि बसाबति 480 जना माने 240 जना बुरै 240 जना चला बसा हां आगामी चिनि तिप्रासा बसामु पढिनाय जाबा उरं परीक्षा गाय जत्तनि बसाबति करिन बसाबति चिन बररो अपरेशनल खायना बगै जों सर पुले बखाउ ब क्लास नि सिमि चंगनाय और जों केजिया 1 नि सिमि चंगनाय 1 नि सिम अप टू 12 जरा मो स्कुल पूरा फ्री मो सेंट्रल गवर्नमेंट नि मो स्कुल पूरा फ्री हां जत्तनो अंगनाय जों उरनो ओके खायका आगामी दिनाव तै सालसाम बिसंग जों फायै जत ঠিকঠাক খাयै जों ফিতারা ফাইনে ম্যাডাম হামবাই আপনারা জানেন এই এলাকাতে আমাদের লালজুরি ব্লকের আওতায় একলব্য স্কুল আমাদের হওয়ার কথা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক জায়গা দেখেছি শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গার সমস্যা ছিল তো খুদ আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এসেছেন
তো একসঙ্গে জয়েন্ট ভিজিট আমরা করছি এবং ফাইনালি আমরা লালচুরি ব্লকের আওতায় বিক্রমজয় পাড়াতে আমরা জায়গা দেখেছি এবং জায়গার যে 3 জন মালিক ওনারা জায়গা দেবেন বলে কথা খুশি হয়ে দিচ্ছেন। তো সেখানে বাধা দিচ্ছেন না কেউ, ওনারা খুশি মন থেকে শিক্ষার জন্য বাচ্চাদের জন্য চিন্তা করে ওনারা জায়গা দিচ্ছেন, সঙ্গে ওনারা রয়েছে। ম্যাডাম যারা জায়গা দিব তাদের নাম কি? তাদের নামগুলো তো মনে রাখা তো মুশকিল, ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে সামনেই রয়েছেন, আপনারা কথা বলে নেবেন। তার পাশাপাশি এটাই বলবো যে ওনাদের যে উদ্যোগ, ওনারা যে একটা জায়গা যে দিচ্ছেন সে অনেকে দিতে চায় না। ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে আগামী প্রজন্মকে ডেভেলপ করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন, তো তার জন্য ওনারা আজকে জায়গা ডোনেট করছেন, তার জন্য ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে জায়গা পেয়েছি এবং এই এলাকাতে একলব্য হবে। কবে নাগাদ শিলান্যাস হতে পারে ম্যাডাম? অ্যাকচুয়ালি আমরা অলরেডি একটা জায়গাতে করেছিলাম শিলান্যাস, সেটা কি করা দরকার আছে কিনা আমি জানি না, তবে কাজ আমি এখন বিডিও সাহেব এবং ডিএম এর সঙ্গে কথা বলেছি, কাল পরশুর মধ্যে রাস্তাটা যাতে কাজ শুরু করা হয়, যাতে করে জিনিসপত্রগুলো যাতে ইজিলি আনতে পারে, তার জন্য রাস্তার প্রয়োজন, রাস্তাটা যাতে ওনারা করে দেন সেটা বলেছি। কতখানি জায়গা পেয়েছেন ম্যাডাম? এখানে সম্ভবত 32 খানি জায়গা হবে, তো যতটুকু লাগবে ওনারা বলেছেন ওনাদের আরো জায়গা আছে, যতটুকু লাগবে সবটাই দেবে। ম্যাডাম স্কুলের জন্য রিকোয়ারমেন্ট প্লেস কতটুকু প্রয়োজন? ওনারা যতটুকু আমি জানলাম 25 কানি হলে চলবে ওনারা বলেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে যারা জায়গার মালিক ওনারা বলছেন যতটুকুই লাগবে ওনারা দিতে রাজি আছে। সেটাই। কতজন মালিক? মালিক 3 জন আছে এখানে লোকাল রিয়া। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান বাবু এখানে হইতো, আপনারা চান না একটা ডেভেলপমেন্ট হইতো? চলেন দেখি, কিন্তু এটা ফাইনাল হইব, তবে দেখবো এটাই ফাইনাল হইব, এটা বাড়িঘর করা লাগে, এটা স্কুল করা লাগে। লালজুরি সেকেন্ড টাইম নাই দङ মানে स्कुल लालजुरी नाय दङ जों एकलब्य स्कुल बागैनो जों फाइनाल खायाखौ हाइफोनो मटा मटि मनो फाइनाल जागा चिनि চেরারক পরিণয় ভবিষ্যৎ বড় কেবল নক টানা বই ভাইয়া এখানে ঘর করার জন্য কেউ আছে নাই, এখানে স্কুল ডেভেলপমেন্ট, এখানে স্কুল সব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে, এটা বুঝন লাগবো। এটা অফিস করলে ডেভেলপমেন্ট হবে। বেসিক ঠিক আছে, চলো। হ্যাঁ চল, হ্যাঁ এটা বলে খুবই ভালো, গাড়িওয়ালা বাঁচবো, সবজিওয়ালা বাঁচবো, অটোওয়ালা বাঁচবো, আরো ডেভেলপমেন্ট হবে এরিয়া। আপনারা কোন না এই জায়গাটা কোনটা দেখাইছে? রাস্তা কিনারে নেই একদম, কিন্তু
Iman khaima bagane sum khaina naga di sa jungkhe khnao bachini jomarai ni parao sa inauguration tong pa last mano last few emano inauguration pa je jaga inauguration ya nang je jaga inauguration mane mo foraslen abo no sa जोंनो जे जागारि माने जों मनो चेष्टा खालामो abo no jin jomarai ni area no khuipi tre फाइ दं आबन बन फाइ दंले सो काम सुविधा जगह तो अब किसा संख्या जगह किसा रे पूरा पूरे अब है लोटी जगह ना जों नाय दङ तबो बसाबते पढिन छले ना जों चिन बसाबते पढि ओइ कुछु कतर नने ओ स्कुल पढि ओइ ठीक है दिबा आनि बसाबते खुमलो पढि मनो शान्ति बाजार पढि मनो आंगरो पढि मा कोन जासाके कोन सिखि दङ आनि दफा कुछु खालाम मसुले ना रिनि बसा पढि नने हा जों मन नाय दं तावन गाबन माने फाइनबले तिनो फुंगाइसे सिर माइसे फाइ दं हा जोंखौ आतमान जों जे आचौ लाइबाय बर याखा जे ओ बर चिनी मैडम दङ लगी दङ मैडम जों नाय दङ जागा हा जे जागा एकदम वातिबो थाका स्कुल बा चालो खाजा निन बसाबते पढि नने बागै बुजिगा दति बसाबते पढि नंगना ना फैनो जों ब्लक पाइ दं हा गाव के बसै दो जोंला कान्तापुर थांबो जागा जारिया फरमाया लोकल नि म आसी जागा लालजुरी ब्लक नि अंदर नि स्कुल लालजुरी बरक बिसि माननाय म चिंखा ब्लक जा छे ब्लक नि परिवार पारा जमारा एडिसि विलेज हा ब्लक नि जागा ঠিক আছে নাই ब्लक जागा हम 33 टा प्लट हो जों मुक्तिय जे काशी मुक्तिय शिबिरा जों आबन रियाले 33 जन आब्रु रेडी ঠিক আছে जे माखा 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 सिजाक माखा जागाव लेखा सिजाक माखा आनि थानि बेखाव लेखा सिजाक दङ आनि थानि दङ लेखा सिजाक जतन याफारिखा जों म नाय दङ दो ঠিক আছে निन मुंखा ताखुनु मुंखा आदि जेरि आदि जिरो नोंखौ कामिनि चौधरी चौधरी दल काकानि मुंताम साकामो आदि जेरि बेलाय हामबाय अच्छा म पारानि चिनि आदां मकरा मानो कामिनि आदां मकरा चिनि आदि जय यां बो कामिओ निचारे खनाय रंग बुतिखे आगामी दिन चिनि खनाय चारे खनार आगामी दिन चिनि भबिष्य दंगमान मन वानसुगै काहाम वानसुक दङ आबाइन बागैना बेलाय हामबाय वातान नों जे वानसुमनि बागै कारण चिनि बसाबते परासुना खायसे चिनि दफा संगा गंनाय हा चिनि दफा को खायसे जोंमा खांसंनाय नरक बेलाय हामबाय नरक जे मुतिखे नरक मुति सकबसकां बसं फायमन बागै हा थाइसा काउसार बचिनि जमारायखे जा छेब्लंनि एडिसि विलेज इनका ब्लंग जागा न जों दखले खे दङ बागान जों नायना थाइखौ दङ म लामा यासा मैडम चिनि जीवनो ओ मैडम आनि लगे दङ मैडम म लामानो जों 20 लामानि खायनानिबो व्यवस्था खायनाय जों ब्रिज खायनानि व्यवस्था खायनाय वाति थागर तो जों मैडम कक सालायाखै जों चिनि बरकनि बागै बो चिनि बरक आंबो चिनि बरक हा बो बुकुमबार आंबो बुकुमबार यादिबा मे बुकुमबारन बागैनो जों सामं तां दङ ठीक दा आबानि बागैनो चिनि जे नांमानि तुई कारे नि को तुई बतां हा नाय लामा नाय कारे नाय स्कुल फाइ दङ हा तावना हा बेलाय हामबाय आता
Amen.